चैनल रेजोनेंस से मोहब्बत रखने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये सिर्फ एक चैनल नहीं है बल्कि एक फैमिली है। और फैमिली के एक मेंबर को कोई प्रॉब्लम पेश आए तो सारे मेंबर मिलकर उसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स में से ही शामिल इस वक्त इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 साल कोविड-19 की वजह से कुछ नहीं पढ़ा और अब यकदम इम्तिहानात उनके सर पर आ गए हैं और वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। ये बात तो ठीक है कि इंटरमीडिएट एक डिसाइसिव मोमेंट होता है, एक क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट होता है इंसान की ज़िंदगी का, जिसके बाद वो बहुत ही संजीदा और ज़रूरी इक़दामात लेता है, जैसे कि मुस्तक़बिल के लिए कौन सी फ़ील्ड बेहतर रहेगी या इंटरमीडिएट मुकम्मल करने के बाद वो किस चीज़ को अपना रोज़गार या ज़रिया आमदन बनाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम बहुत ही पसमंदा है। पाकिस्तान के टीचर और स्टूडेंट्स इल्मी लिहाज से और उनकी इल्मी सतह बहुत ही कमज़ोर है। अब इतनी कमज़ोर इल्मी सतह के बावजूद भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि आप 2 साल कुछ नहीं पढ़ते और किसी तरीके से आप रट्टे मारकर डिग्री को मुकम्मल कर लेते हैं और आगे यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम पहले ही बहुत ख़राब है और बहुत ही ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे साइंस के मैदान में। अब इस कंडीशन में जिसमें 2 साल आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, सीखना तो दूर की बात है, पढ़ा ही कुछ नहीं होगा और सिर्फ किसी ना किसी तरीके से रट्टे मारकर या किसी और अप्रोच को यूज़ करके डिग्री क्लियर कर लेंगे, तो तालीमी निज़ाम जो पहले ही इतना गंदा था वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा। मैं अपने सारे दोस्तों से और चैनल रेजोनेंस के ख़ास तौर पे वो मेंबर्स जो इंटरमीडिएट से वाबस्ता हैं उनको यही कहूँगा कि कोशिश करें कि आप इस डिग्री को किसी तरीके से क्लियर करने के बाद जो छुट्टियों में टाइम मिलेगा वो इन 2 सालों को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को सीखने की कोशिश करें, जिसमें से आपकी प्राइमरी फैसिलिटीज़ या प्रायोरिटीज़ इंग्लिश को और साइंस के सब्जेक्ट्स को होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की मुख्तलिफ वेव्स की वजह से पाकिस्तान के तालीमी इदारों को बार बार बंद करना पड़ा। उसके अल्टरनेट में कुछ तालीमी इदारों ने ऑनलाइन एजुकेशन फराहम की। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट ने तो किसी हद तक ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदा उठाया, किसी हद तक लर्निंग तो यूनिवर्सिटी लेवल की भी वो नहीं है जो यूनिवर्सिटी लेवल पर होनी चाहिए। किसी हद तक उनको मदद मिली अपनी डिग्री को मुकम्मल करने के लिए और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स बेचारे पीछे रह गए जो पहले ही पढ़ाई से चालू थे और उसके बाद उन्होंने अपने 2 सालों को गेम्स खेलने में और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स और शोज़ में लगाया और पढ़ाई के नाम पर जो उनमें कुछ आता था, यहाँ तक कि मैट्रिकुलेशन लेवल की भी इंफॉर्मेशन ज़्यादातर स्टूडेंट्स भूल गए। याद रखिए, ये सारी गुफ्तगू अक्सरियत के बारे में हो रही है। बिल्कुल माइनॉरिटीज़ उन स्टूडेंट्स की हमेशा रही है, आगे भी रहेगी और माजी में भी रहती थी जो सेल्फ स्टडी करते थे, जिनमें खुद एतमादी थी, वो किताबें पढ़ते थे, जिन्होंने अपनी पोटेंशियल्स और अपनी सलाहियतों को पहचाना और अपना वक़्त बनिस्बत के फजूल कामों में लगाते अपना कीमती वक़्त किताबें पढ़ने में लगाया और नई नई चीज़ें सीखी। ये स्टूडेंट्स हमेशा से रहे हैं, ये टीचर्स हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अब इस मसले का हल क्या है? तो दोस्तों, मेरे नज़दीक या अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटाइज़ इसी बात को करूँगा कि आप इस डिग्री को एफएससी या इंटरमीडिएट की किसी दूसरी डिग्री को रिपीट करें और पूरी दयानतदारी के साथ चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। जो दिमाग आइंस्टाइन के पास था, जो दिमाग न्यूटन के पास था, वही दिमाग आपके और मेरे पास है। अब फ़र्क इतना है कि वो दिमाग को इस्तेमाल करके साइंसदान बन गए, किसी ने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया और वो बर्ट्रैंड रसल यानी कि बहुत बड़ा फ़िलासफ़र जो कि एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन भी था वो बना। किसी ने दिमाग को इस्तेमाल किया और वो न्यूटन बन गया, आइजैक न्यूटन, और उसने ग्रेविटी, कैलकुलस और लॉज ऑफ मोशन लिखे। और किसी ने दिमाग को इस्तेमाल किया तो वो टेनिसन जैसा अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक बहुत ही नफीस और एक बहुत ही बड़ा शायर बना। कोई शेक्सपियर बना जो कि एक बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामे लिखते थे। और वो भी तो बच्चा था जिसने कुछ भी नहीं किया और ना कुछ सीखा, क्लास में भी फेल होता रहा और सीखा भी कुछ नहीं। तो मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिमाग सबके पास एक जैसा है, लेकिन उसकी सलाहियत को इस्तेमाल करने में फ़र्क आता है।
آپ پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ اس ڈگری کو ریپیٹ کریں اور بہتر طریقے سے اپنے علم کو بڑھائیں۔ زندگی کے کچھ سال ضائع کرنا بہتر ہے بنسبت کہ ساری زندگی ضائع ہو جائے۔ اگر آج آپ 4-5 سال ضائع کر لیں گے تو یہ کم نقصان ہے بنسبت کہ آپ ایک بے ایمانی زندگی میں چلے جائیں اور ہر چیز کو ضائع کر دیں۔ آپ بہت مشکل سے اس ڈگری کو کلیئر کریں گے، رٹے ماریں گے، یونیورسٹی لیول میں آپ کو دوبارہ یہ چیزیں پڑھنی پڑیں گی، خاص طور پہ فزکس، میتھمیٹکس یا میڈیکل سائنس کی یونیورسٹی میں تو آپ کو ایف ایس سی لیول کی تو کچھ انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اب کیونکہ آپ نے رٹے مار کے یا کسی اور اپروچ کو یوز کر کے ایف ایس سی کلیئر کی ہوگی تو یونیورسٹی میں آپ کے لیے بہت مشکل پیش آئے گی، اور آپ ایسے تعلیمی نظام کو جو پہلے ہی پسماندہ ہے اسے مزید پسماندہ کرنے میں سہارا دیں گے۔ بالفرض اگر آپ کو کسی مجبوری کے تحت کوئی مالی تنگی ہے یا کوئی معاشی تنگی ہے یا معاشرتی تنگی کے تحت یہ ڈگری کلیئر کرنا ضروری ہے، تو پھر آپ کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس ڈگری کو کلیئر کیجئے اور یونیورسٹی میں انٹرن ہونے سے پہلے آپ اس ڈگری کو اپنے طور پہ آپ ان سبجیکٹس کو، جن میں سے سائنس اور انگلش سبجیکٹ میں کہوں گا کہ خاص پرائیورٹی دوں گا، اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس معاشرے میں جو کہ پہلے ہی پسماندہ ہے اور تعلیم کے میدان میں صفر ہے، بلکہ میں کہوں گا صفر سے بھی نیچے ہے، اس کے گندگی میں کنٹریبیوشن کرنے کی بجائے آپ اس کی صفائی میں کنٹریبیوشن کریں۔ شفقت محمود صاحب ہمارے وزیر تعلیم ہیں۔ بہت مشکل فیصلے لینے پڑے شفقت محمود صاحب کو اس کووڈ-19 کی مختلف ویوز کی وجہ سے، اور بہت سی جانیں گنوائی ہم نے، اور تعلیمی نظام جو پہلے ہی بہت گندا تھا وہ مزید گندا ہو گیا۔ شفقت محمود ایک پروڈکٹ ہے، ایک آؤٹ کم ہے اس گندے نظام کی۔ شفقت محمود کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ پہلے سے ہی خراب نظام میں ایک مہرہ ہے، ایک ایلیمنٹ ہے جو پہلے سے ہی خراب نظام کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلا وزیر تعلیم آئے گا وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہوگا۔ یہ انڈیویجول لیول پہ ٹھیک ہوگا۔ اگر اسٹوڈنٹس پڑھنے کی خواہش رکھیں گے تو جو ٹیچرز جو کہ مجبوری کے تحت سائنس یا دوسری فیلڈز میں آئے ہیں ان کو بھی پھر لیکچر تیار کرنا پڑے گا، اور اگر وہ لیکچر تیار نہیں کر پاتے تو ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کالجز، یونیورسٹیز یا اکیڈمیز کی مینجمنٹ کو، انسٹیٹیوشنز کی مینجمنٹ کو، ٹیچرز کو چینج کرنا پڑے گا، اور قابل ٹیچر آئیں گے، اور جب قابل اور پڑھنے والے لوگ جو کہ انڈرسٹینڈنگ رکھیں گے وہ لوگ آئیں گے تو پھر وہ تعلیم کے نظام پر بھی دباؤ ڈالیں گے، اور اس طرح انفرادی سطح سے لے کے انڈیویجولزم سے کولیکٹیو بیہیویئر تک ہم پہنچ جائیں گے اور یہ نظام بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک تھیری ہے، اور کسی بھی تھیری کو چیک کرنے کے لیے کسی حد تک تھیوریٹیکل یا ایکسپیریمنٹل ایویڈنس لینا پڑتا ہے یا کوئی نہ کوئی تجربہ کرنا پڑتا ہے، بے شک وہ تھیوریٹیکل تجربہ بھی کیوں نہ ہو، اور یہ آپ اور میں ابھی سے، آج سے شروع کریں گے۔ دوسری بات، سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ اس گندے نظام میں اس ڈگری کو بغیر پڑھے یا بغیر سمجھے کلیئر کر کے مزید آگے ساتھ دیں گے، اور یہی وجہ ہے ہم آج پیچھے اور مزید پیچھے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ سخت اور کڑوی باتیں ہیں، لیکن وہ سچ ہی نہیں جو کڑوا نہ ہو۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو چینل ریزوننس پہ لائک، سبسکرائب اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔